धनबाद बांग्ला नववर्ष 1432 के स्वागत में बुधवार की शाम बांग्ला भाषा उन्नयन समिति द्वारा बरवड्डा दुर्गा मंदिर परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पारंपरिक दीप प्रज्वलन, शंख और उलू ध्वनि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, उनके बड़े भाई सुकृत भट्टाचार्य, पूर्व विधायक फूलचंद मंडल, समिति की कार्यकारी अध्यक्ष रीना मंडल और सिम्बोसिस किड्स पब्लिक स्कूल के निदेशक आशीष मंडल मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गीत, नृत्य, कविता पाठ और पारंपरिक प्रस्तुतियों की झलक देखने को मिली। इसमें सिम्बोसिस स्कूल्स, डोल उत्सव ग्रुप, साधना डांस अकेडमी और गुरु सुर नृत्य संगम जैसे समूहों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रास फोटोग्राफर चंदन पाल और सुभाजित घोषाल को भी विशेष सम्मान दिया गया। मुख्य अतिथि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, बांग्ला भाषा की समृद्धि के लिए हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। सरकार पहले ही इस दिशा में पहल कर चुकी है। पूर्व विधायक फूलचंद मंडल ने बांग्ला को झारखंड की प्रमुख भाषा बताते हुए स्कूलों में इसे पढ़ाए जाने की वकालत की। समिति की अध्यक्ष रीना मंडल ने बताया कि बांग्ला भाषा के प्रचार प्रसार के लिए झारखंड के हर जिले में ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि लोगों में मातृभाषा के प्रति चेतना बढ़े। कार्यक्रम का संचालन रोहित सिंह आसनसोल ने किया। मौके पर बड़ी संख्या में समाजसेवी, संस्कृतिकर्मी, गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक मौजूद थे। बांग्ला भाषा के मिटिए देवार जन्य बा सरिये देवार जन्य अनेक प्रचेष्टा हয়েছে। फूलचंद द्वारा बेशी भालो करे जानबे যারা তোমরা তার পরের প্রজন্ম তোমরা দেখেছো মনে আছে কিনা জানি না। আগে যতগুলো রেল স্টেশন ছিল তার প্রত্যেকটা পত্রিকা যেগুলো থাকতো তাতে হিন্দি, ইংলিশ আর বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের এক বড় অঞ্চলে মানভূম, সিংভূম, রাঁচি, পাঁচপরগনা, ছোটনাগপুর বাংলায়ও কিন্তু নাম লেখা থাকে। চিরকুন্ডার পরে কালুবাথা, ধনবাদ, চন্দ্রপুরা, গোমো, ইভেন বিহারে ঢুকেও মধুপুর পেরোবার পরেও, সিঁড়ি পেরোবার পরেও ছড়িয়ে দেওয়া হলো। বাংলা ভাষাকে সরালে পরে রেলওয়ে স্টেশনের থেকে বা বাস স্ট্যান্ডের থেকে বা দোকানের সাইনবোর্ডের থেকে কিন্তু বাংলা ভাষা মেটে না। কেননা রবীন্দ্রনাথের কথায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম। মায়ের দুধকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না, তাই ভাষা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। 90-এর পর থেকে বাংলা ভাষাটা যেন এক অস্পৃশ্য ভাষা হয়ে বিহারে দাঁড়িয়েছে। আর তার জন্য কিন্তু বিহারের তখনকার সরকার ছিল না, ছিলাম আমরা নিজেরা। আমরা আমাদের সরকার সবাই আমরা একটা গত সরকার যখন আমাদের ছিল আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা আঞ্চলিক ভাষার সাথে সাথে যা দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা যার মান্যতা আমরা দিয়েছিলাম বাংলা ভাষাকে, উড়িয়া ভাষাকে, আমরা প্রাথমিক স্তরের থেকে নিয়ে উচ্চতর স্তর অবধি তাদের ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করাবো। তার এক সার্ভেও শুরু হয়ে গেছে। আর এখন নিউ এডুকেশন পলিসিতে তো এটা একটা ম্যান্ডেটরি যে ভাষা আমাদের মাতৃভাষা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাতে থাকবে। এটাকে শেষ করার জন্য কিন্তু প্রথম যদি কন্ট্রিবিউশন হতে হয় তারা আমাদের বাঙালি পরিবারদের রয়েছে।
আগে কতগুলো নিউজ পেপার আসতো, যুগান্তর আসতো, আনন্দবাজার পত্রিকা আসতো, আজকাল আসতো, বর্তমান আসতো। ধানবাদের স্টেশনে ফুলচন্দা বলতে পারবেন, এইখান থেকে আওয়াজ বেরোতো, রাঁচির থেকে রাঁচি এক্সপ্রেস দুপুরবেলার পরে আসতো, কিন্তু সকাল সকাল আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, এত এত পেপার থাকতো। এখন খুঁজতে হয় ভেন্ডারদের কার কাছে বাংলা কাগজ আছে। সরকার যখন এই সার্ভেটা শুরু করলো, যেই তথ্য এসেছে, যত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে 199টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষী শিক্ষক রয়েছে, কিন্তু একটিও ছাত্র। সেখানে বাংলা পড়ার ছেলে খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়, মেয়ে খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়।